खबर से मर गए और फिर कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अदबी दुनिया के लिए बहुत दुख की घड़ी है। मारूफ शायर राहत इंदौरी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। राहत इंदौरी साहब का शायरी से शौक तो बचपन से ही रहा, शेर व अदब का शौक उन्हें बचपन से रहा। उन्होंने अख्तर शीरानी को दिल में बिठाया और साहिर को अपने लिए खिज़र राह मुकर्रर किया। हम आपको बताते चलें कि 2 दिन पहले ही राहत इंदौरी कोरोना से मुतासिर हुए थे। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था और आज बहुत अफसोसनाक खबर आई कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से राहत इंदौरी साहब हमारे दरमियान नहीं रहे। आपको बता दें कि राहत इंदौरी साहब अपनी मुनफरिद शायरी के लिए जाने जाते थे, मुनफरिद लबो लहजे के लिए जाने जाते थे और राहत इंदौरी मुशायरों में कामयाबी की जमानत माने जाते थे। जिस मुशायरे में शिरकत करते थे उस मुशायरे की कामयाबी की जमानत माने जाते थे राहत इंदौरी साहब। 70 साल की उम्र में राहत इंदौरी साहब ने दुनिया को अलविदा कहा। कई शेरी मजमुए उनके मंजर आम पर आ चुके हैं और आज भी वो शेर व शायरी से आखिरी वक्त तक जुड़े रहे। कुछ दिन पहले ही न्यूज़ 18 उर्दू के ऑनलाइन मुशायरे में उन्होंने शिरकत की थी, अपना ताज़ा कलाम उन्होंने नाजरीन को सुनाया था। लेकिन जिस वक्त ये खबर आई कि राहत इंदौरी अब नहीं रहे, अदबी हल्के में उर्दू से जुड़ी हुई शख्सियात, समाजी सियासी शख्सियात ने गम का इजहार किया और इजहार ताज़ियत किया। आपको बताते चलें कि रात 9 बजे उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। राहत इंदौरी साहब 1950 को मध्य प्रदेश के इंदौर में पैदा हुए और उन्होंने 1968 में अपना पहला शेरी मजमुआ अशार कहने शुरू किए। 1968 में पहली शायरी उन्होंने एक तरह से कही थी। सबसे अहम बात यह कि राहत इंदौरी के शेर सुनाने का अंदाज बहुत अलग था। उनका जो लहजा था उसी की वजह से वो जाने जाते थे। राहत इंदौरी साहब का जो लहजा था, उनका जो कलाम था, वो आपको सुनवाई देते हैं। उसके बाद बहुत खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, क्या कुछ खूबियां थी, उनका जो लहजा था, कितने जज्बाती शायर थे राहत इंदौरी साहब। दोस्तों आदाब। कहतुर रिजाली के इस दौर में न्यूज़ 18 ने यह खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया है। मैं खुद भी, आप यकीन मानिए कि राहत इंदौरी से कई महीनों के बाद मुलाकात कर रहा हूँ। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये मौका फराहम किया अपने दोस्तों से मिलने का, अपने अजीज़ों से मिलने का। जहाँ जहाँ से मुझे शेर याद आएंगे, मैं मुकम्मल तैयारी करके तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन शेर सब इधर इधर के कहे हुए हैं। आपको कहीं कहीं से अंदाज़ा भी होगा कि ये शेर कुछ मास्क ज़दा है। सुनिए कि उस गली में कुछ हुआ है, उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए। उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए और फिर कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। क्या खूब है। और फिर कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। हुक्म था कि घर की दीवारों से बातें कीजिए। हुक्म था कि घर की दीवारों से बातें कीजिए। सख्त मुश्किल काम था, हम दर्द सर से मर गए। वाह वाह वाह। सख्त मुश्किल काम था, हम दर्द सर से मर गए। नए सफर का जो ऐलान भी नहीं होता, नए सफर का जो ऐलान भी नहीं होता, तो जिंदा रहने का अरमान भी नहीं होता। वाह वाह। तो जिंदा रहने का
अरमान भी नहीं होता, तमाम फूल वही लोग तोड़ लेते हैं, तमाम फूल वही लोग तोड़ लेते हैं कि जिनके कमरों में गुलदान भी नहीं होता। तमाम फूल वही लोग तोड़ लेते हैं कि जिनके कमरों में गुलदान भी नहीं होता। खामोशी ओढ़ के सोई हैं मस्जिदें सारी, खामोशी ओढ़ के सोई हैं मस्जिदें सारी, खामोशी ओढ़ के सोई हैं मस्जिदें सारी, किसी की मौत का ऐलान भी नहीं होता। खामोशी ओढ़ के सोई हैं मस्जिदें सारी, किसी की मौत का ऐलान भी नहीं होता। वबा ने काश हमें भी बुला लिया होता तो हम पे मौत का एहसान भी नहीं होता। अर्ज करता हूं, कहा है कि पुकारा जब भी इसे दार पर मिला है मुझे, पुकारा जब भी इसे दार पर मिला है मुझे, ये सर नहीं है मियां दर्द सर मिला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर नहीं है मियां दर्द सर मिला है मुझे, मैं थकने लगता हूं सूरज के साथ चल चल कर, मैं थकने लगता हूं सूरज के साथ चल चल कर, अजीब सुस्त कदम हम सफर मिला है मुझे, मैं थकने लगता हूं सूरज के साथ चल चल कर, अजीब सुस्त कदम हम सफर मिला है मुझे। एक आग है कि जो घेरे है हर तरफ से मुझे, एक आग है कि जो घेरे है हर तरफ से मुझे, और उस पे जब्र के कागज का घर मिला है। वाह वाह वाह। एक गजल के कुछ दो चार शेर और सुनाना चाहता हूँ। आप अंदाजा भी लगा रहे होंगे कि मैं जिस तरह आपको सुना रहा हूँ, गला बैठा हुआ खिदमत अज़ां की, वो भी काबे में, भले से मैं दबा लाया था नाखुश से बरहमन, कोई शेर मलिक रज़ा साहब पढ़ा करते थे। दो चार शेर और सुन लीजिए, छोटी मुख्तसर सी बहर है। विशाद अली। अर्ज किया है कि अब के बारिश में एक नजर चलकर, अब के बारिश में एक नजर चलकर देख आएंगे अपना घर चलकर। अब के बारिश में एक नजर चलकर देख आएंगे अपना घर, देख आएंगे अपना घर चलकर, एहतराम इसका हम पे लाजिम है, एहतराम इसका हम पे लाजिम है, एहतराम इसका हम पे लाजिम है, मौत आई है उम्र भर चलकर। जिंदाबाद। मौत आई है। 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। राहत इंदौरी साहब तो आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी शायरी, उनका लहजा हमेशा रहती दुनिया तक एक तरह से याद रहेगा। और जो खला पैदा हुआ है राहत इंदौरी साहब के इंतकाल से, वो खला पुर होना बहुत मुश्किल है। आज राहत इंदौरी साहब पर ही हम बात करेंगे। बहुत दुख की घड़ी है अदबी दुनिया के लिए, समाजी और सियासी दुनिया के लिए। मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब मारूफ शायर हैं और राहत इंदौरी साहब के साथ कई अहम मुशायरों में भी आपने शिरकत की है। माजिद देवबंदी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। आज हमारे दरमियान राहत इंदौरी साहब नहीं हैं। 2 दिन पहले कोरोना की रिपोर्ट आती है और अचानक ये दुख भरी खबर आती है कि अब राहत इंदौरी साहब नहीं रहे। देखिए, राहत भाई से हमारा 42 साल पुराना ताल्लुक था और आज आपके इस प्रोग्राम में मैं बहुत जज्बाती हो रहा हूँ और शायद आंसुओं को रोकना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुदरत का निज़ाम है। जिंदगी क्या है, एक फसाना है, अशपीपी के मुस्कुराना है, पीरो मुर्शिद हो या के शाह फकीर, जो भी आया है उसको जाना है। बेशक। लेकिन बेशक। मेरे दोस्त, जाने के बाद अगर लोग याद किए जाएं तो असल बात वो होती है। मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, वो किसी भी हाल में हमसे जुदा होते नहीं। मरने वाले की जबी रोशन है यूं जुल्मात में,
जिस तरह तारे चमकते हैं अंधेरी रात में। मैं राहत इंदौरी पर 10-20 मिनट नहीं 1 घंटे बोल सकता हूं, लेकिन वक्त की कैद के दरमियान मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि शायर होना यकीनन बड़ी बात है, लेकिन शायर के साथ साथ सच्चा इंसान, मुखलिस और बाकिरदार होना बड़ी अहमियत की बात है। आपको ताज्जुब होगा कि जब मैं दिल्ली उर्दू एकेडमी में वाइस चेयरमैन हुआ तो मैंने अपने पहले मुशायरे में राहत भाई को बुलाया। वो माजिद और तू कह के मोहब्बत में वो बात करते थे। तो कह लगे माजिद ये तू क्या कर रहा है, 10 साल से मैं ब्लैक लिस्टेड हूं, तेरे साथ भी यही होगा, देख ले। मैंने कहा नहीं राहत भाई, जो होगा देखा जाएगा, हक नवाई पर अमल करने वाले नतीजों की तरफ नहीं जाते। और फिर मैंने राहत भाई को बुलाया और उन्होंने माइक पे भी यह बात कही। देखिए, सच बोलने वालों को जरूरी नहीं है कि उसी वक्त उनका सिला मिल जाए। राहत इंदौरी एक ऐसी शख्सियत थी कि जिनको बहुत पहले अवार्ड मिलना चाहिए था, पद्मश्री, लेकिन मैं कहता हूं पद्मश्री अवार्ड उनके लिए कुछ नहीं है। उन्होंने हक बात की है और हक बात करते करते हमसे दूर चले गए। मुझे उनका एक वाकया याद है जी। हम लोग साथ सफर कर रहे थे तो मैंने उन्हें कहा राहत भाई ये चाय नोश फरमाएंगे। तो उन्होंने कहा यार माजिद ज्यादा उर्दू दा मत बन, 18 घंटे का सफर है, सिगरेट को और ला सिगरेट पिला। खैर ये बात मैंने इसलिए कही, छोटों से इतनी मोहब्बत से पेश आते थे कि उनको याद कर करके आंख में आंसू आते हैं। देखिए, शायर के लिए सबसे बड़ा अवार्ड यह है वो करोड़ों दिलों में रहे। ये जो सरकारें अवार्ड देती हैं ये कोई अहमियत के हामिल नहीं है। परसों मैं कुमार विश्वास का प्रोग्राम देख रहा था एबीपी न्यूज पर, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे अवार्ड की कोई फिक्र नहीं है, सरकार अवार्ड दे न दे, असल अवार्ड यह है कि हम लोग करोड़ों दिलों में महफूज हैं। क्या बात। राहत इंदौरी एक ऐसी शख्सियत कि जो जदीद लबो लहजा और रूबानियत की बात हो उनको भुलाया नहीं जा सकता। उनका एक शेर, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। पहले उसने वतन से मोहब्बत की बात की, लहू से पेशानी पर हिंदुस्तान लिखा, और उसके बाद हिंदुस्तान में जो फिरका वारियत आई उस पर राहत इंदौरी ने यह कहा जो पूरी दुनिया में उनकी पहचान है कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी ने किसी को गाली नहीं दी, उन्होंने वतन से मोहब्बत और इश्क का जज्बा जो उनके दरमियान था वो आपके सामने पेश किया। एक बात और कहने की इजाजत चाहता हूं जी। 42 साल पहले मैंने राहत भाई को देवबंद के एक मुशायरे में मदऊ किया था, जब मैं सन 78 में कन्वीनर था जी। राहत भाई चलने लगे तो उन्होंने मुझे कहा बाजिद ये एक शेर तेरी नजर है, जिंदगी में तेरे काम आएगा। मुलाहिजा फरमाए कि रिवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो वरना, रिवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। ये उन्होंने राहत भाई ने हम नौजवानों की तरबियत की। जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं जिस पर राहत ने अपनी बात ना कही। मुझ में कितने राज हैं समझाऊं क्या, मुझ में कितने राज हैं समझाऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या। एक मुट्ठी में बंद राहत इंदौरी की शख्सियत आज खुलकर उस मालिक हकीकी से जा मिली जो यकीनन उनके लिए कायनात में अहम तरीन किरदार अपनाएगी। मैं एक बात इस पहली गुफ्तगू में एक बात कहना चाहता हूं जी। राहत भाई के बारे में लोगों को यह मालूम है कि वो रूमानी शायरी भी करते हैं, गजल की भी, जदीद लबो लहजे की शायरी भी करते हैं, लेकिन मैं राहत भाई का एक नात का बतला सुनाता हूं और मेरी गुजारिश है आप करोड़ों लोग टीवी 18 उर्दू को देख रहे हैं, महसूस करें कि राहत भाई की बख्शिश के लिए यही एक मतला काफी है। राहत इंदौरी फरमाते हैं कि मैं शाहजादा फन लिख रहा हूं नामे रसूल, मैं शाहजादा फन लिख रहा हूं नामे रसूल, जमाना मेरा गुलाम और मैं गुलाम रसूल। क्या बात, सुभान अल्लाह। क्या बात। राहत इंदौरी के किस किस पहलू पर बात की जाए, जितना वक्त आप मुझे देंगे मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उनकी हक नवाई देखिए कि कभी वक्त के खुदाओं के सामने उन्होंने सर नहीं झुकाया, कभी घबराए नहीं। मुझे भी यही कहते माजिद तू जो शायरी करता है ये ख्याल रखना कि कभी जालिमों के सामने सर नगू न होना पाए। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राहत इंदौरी साहब खूबियों का मजमुआ थे, बहुत सी खूबियां उनके अंदर थी जिस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान मलिकजादा जावेद साहब मारूफ शायर हैं
और राहत इंदौरी साहब के साथ आपने भी स्टेज शेयर किया है। मलिक ज़ादा जावेद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा मेरे साथ डॉक्टर मेहताब आलम साहब हमारे साथी हैं, न्यूज़ 18 उर्दू के भोपाल रिपोर्टर हैं और अक्सर राहत इंदौरी साहब के राब्ते में रहते थे। मेहताब आलम, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं मलिक ज़ादा जावेद साहब आपके पास आना चाहूँगा। राहत इंदौरी साहब आज हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी शख्सियत की अगर बात की जाए, किस तरह से आप देखते हैं कि उन्होंने अपने हम असरों के लिए भी बहुत कुछ छोड़ा है और नई नस्ल के लिए खास तौर से उन्होंने बहुत कुछ सरमाया छोड़कर वो गए हैं? मलिक ज़ादा जावेद साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा ये जो वो तस्वीर जो है आप तक वो स्टिल हो गई है। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं जी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि राहत इंदौरी साहब से हमारी 2 नस्लों का ताल्लुक है। मेरे वालिद प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर साहब के जमाने में उनके साथ उन्होंने सैकड़ों मुशायरे पढ़े, सैकड़ों मुशायरों में गए और उसके बाद मेरे साथ भी उनका यही रहा कि सैकड़ों मुशायरे राहत साहब के साथ मैं पढ़ चुका हूँ, पूरी दुनिया में पढ़ा है। राहत साहब की जो एक सबसे खास बात थी, वो खास बात ये थी कि वो किसी बड़ी शख्सियत से मरूब नहीं होते थे, किसी बड़े ओहदे से नहीं मरूब होते थे। आमतौर पर ये देखने में आता है कि जो शायर होते हैं, कोई बड़ा आदमी आ जाता है तो उसको शेर नजर करने लगते हैं और उसको कहते हैं कि हुजूर जरा सुनिएगा। ये सब राहत साहब नहीं करते थे। राहत साहब जो है सच्ची बात करते थे और इतनी सच्ची बात करते थे राहत साहब कि वो किसी से मुतासिर नहीं होते थे। जो उनको सही लगता था, जो समाज में जो चलन था, जो आम था, अगर किसी चीज को उन्होंने महसूस किया हुकूमत की तरफ से या आवाम की तरफ से या समाज की जो कमियां हैं उसको उजागर करने में कतई किसी तरीके का कोई तकल्लुफ जो है राहत साहब को नहीं होता था। ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि राहत साहब जैसा बेबाक, सच्चा और बड़ा शायर अब इस अहद में हमारे दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मिलना बहुत मुश्किल है कि अब तो लोग बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं, जरा जरा चीज़ों पर समझौता कर लेते हैं, जरा जरा सी बात पर समझौता कर लेते हैं और हुकूमत से, बड़ी शख्सियत से मुतासिर हो जाते हैं। और लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, देखिए मैं कुछ मेरा ये ख्याल है कि हमारा ये मोबाइल जो है वो हमारी तस्वीर, आपको हमारी तस्वीर नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तस्वीर नजर आ रही है और आपकी आवाज आ रही है। जो आपका ऑडियो है, जो आपका पैगाम है राहत साहब के लिए, या आज दुख की इस घड़ी में जो कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, कम से कम वो पैगाम हमारे नाजरीन तक पहुंच रहा है। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं पैगाम आपको ये दे रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला मुशायरा जी राहत इंदौरी का जश्न पढ़ा और वो जश्न था खमरिया, बनारस में खमरिया जमीन, जिसकी सदारत जो थे वो कैफी आजमी साहब कर रहे थे और उस जमाने के जितने बड़े बड़े जियान शायर थे सब उसमें मौजूद थे। और मेरा पहला मुशायरा था और राहत साहब ने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि जाहिर है कि बनारस वगैरह में इतनी भीड़ होती थी, हजारों का मजमा, तो राहत साहब ने मेरी सरपरस्ती फरमाई, मुझे हौसला दिया। उन्होंने कहा जावेद, ये आज तुम बिल्कुल घबराओ मत मजमे को देख के, और बस ये समझ लो कि ये सारे लोग सामने कुछ नहीं है और तुम जाते ही माइक थाम के शुरू हो जाना। चुनांचे उनके हौसले की बदौलत, उनकी शफकत और उनकी मोहब्बत की बदौलत, ये खाली मेरे साथ नहीं था, ये जो है साथ वो तमाम जो अपने बाद की जो नस्ल थी, जो हम लोगों की नस्ल थी, सबके साथ उनका रवैया बेहतरीन, अच्छा और मुखलिसाना होता था। तो उन्होंने जो मेरी वो किया, उसके बाद फिर उनके उस हौसले की वजह से फिर मैंने फिर कभी मुड़ के नहीं देखा।
وجہ یہ ہے کہ راحت صاحب بارہا ملتے تھے، بارہا میرا بڑا ساتھ رہتا تھا، ہندوستان میں بھی، ہندوستان سے باہر بھی، اور ابھی کیا بولتے ہیں بڑا میرا ساتھ رہا. ان کے اوپر ایک نمبر آیا ہے پاکستان کا 400 کا، اس میں میں پیش تھا، کیونکہ ان کے جو ایڈیٹر تھے گلزار جاوید صاحب، انہوں نے میرے اوپر یہ چھوڑ دیا تھا کہ ہندوستان. بالکل جاوید صاحب، آگے بھی ہم بات کریں گے. کچھ ٹیکنیکل پرابلم آ رہی ہے، اس پر ہم آگے بھی اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ منظر بھوپالی صاحب معروف شاعر ہیں اور سینکڑوں مشاعروں میں راحت اندوری صاحب کے ساتھ آپ نے شرکت کی ہے. منظر بھوپالی صاحب، آپ کا بھی بہت استقبال ہے نیوز 18 اردو میں. میں مہتاب بہت چھوٹا سا ایک ریئیکشن آپ سے چاہوں گا کہ یوں تو ساری دنیا کے تھے، بس کہنے کو اندوری تھے. راحت اندوری صاحب کے بارے میں اگر بات کی جائے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے پوری دنیا کے لیے. وہ یقینی طور پر راحت جو ہے اردو شاعری کے لیے راحت تھے. اور میں اگر بات کروں کہ ان کا تعارف شاعری کے حوالے سے، تو اختر شیرانی کو انہوں نے دل میں بٹھایا، ساحر کو اپنایا، مجاز سے پیار کیا، مخدوم پر اعتبار کیا، فیض سے فیضیاب ہوئے، اور اردو شاعری کے کوچہ سخن میں وہ کامیاب ہوئے. راحت اندوری کی جب بات ہوتی ہے تو عام طور پر لوگ صرف شاعری کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ راحت اندوری نے اپنی زندگی کا عملی سفر جو شروع کیا تھا ایک مصور کی حیثیت سے شروع کیا تھا. وہ ابتدائی زندگی میں جو ہے ایک پینٹر کا کام کیا کرتے تھے، فلموں کے جو پوسٹر بنتے تھے اس کا کام کیا کرتے تھے. پھر اسلامیہ کریمیہ کالج سے وابستہ ہوئے، وہاں پر درس و تدریس سے وابستہ ہوئے، تو وہ ان کا درس و تدریس کا جو اپنا پیشہ تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مشاعرے کی اسٹیج پر آئے تو وہ نئی نسلوں کو بھی تدریس کا جو فریضہ ان کا تھا، جو سکھانے کا عمل تھا، وہ بھی ان کا وہ جاری رہا. اور آخری عمر تک جو ہے، میری 2 روز پہلے بھی جب بات ہوئی تھی تو مجھے یہی ہدایت دی کہ مہتاب دیکھو، جس طرح سے کورونا پھیلا ہوا ہے، تم ہر وقت جو ہے باہر کیمرہ لے کے گھومتے رہتے ہو، کہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کورونا کی جو بائی بیماری ہے اس سے خود راحت صاحب جو اس کی زد میں آ جائیں گے، اور یہ محبتوں کا جو سفیر ہے آج ہم سے رخصت ہو جائے گا. تو جہاں پر ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ راحت اندوری کی جو پی ایچ ڈی ہے، اس کا جو موضوع تھا وہ اردو شاعروں کی جو تہذیبی روایت ہے اس پر انہوں نے اپنا تحقیقی کام کیا تھا. حالانکہ وہ کتابی شکل چاہتے تھے، اس کے لیے وہ کام کر رہے تھے کہ جلد سے جلد کتابی شکل میں آ جائے. اب یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ لوگ جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ادھورے خواب کو جو ہے اس کو پورا کریں. اور پھر میں یہاں پہ بھی کہنا چاہوں گا کہ راحت اندوری جتنا بڑا نام تھا، جس طرح سے بھی ڈاکٹر جو ہے ملک صاحب جاوید صاحب نے کہا، یا پھر میں جو ہے ماجد صاحب کی بات کروں، ان لوگوں نے جو باتیں کہیں کہ انہوں نے کبھی کسی سے مروب نہیں ہوئے، کہ چاہے حکومتوں کا معاملہ ہو، چاہے سماج کا معاملہ ہو، جو سچ انہوں نے سمجھا وہ شاعری کے پیرائے میں اس کو انہوں نے بیان کر دیا. جب سی اے کی بات ہو، این آر سی کی بات ہو، یا اس سے پہلے کی جب بات ہو، جب اس طرح کی بات ہوئی، تب سے انہوں نے کہا کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. تو یہاں پہ اس طرح کے ہم لہجے دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہیں حکومتوں کے ذریعہ جو ایک ایوارڈ دینے کا معاملہ ہے، یا پھر جو ہمارے ہاں آج کل جس طرح کے ناقد موجود ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادب کی دکانوں سے وہ پیسے لے کر ہما شما پر کیا کیا نہیں لکھتے، لیکن راحت پر اس لیے نہیں لکھا گیا کیونکہ راحت نے اپنی انا کے رومال سے ان لوگوں کی، ان بچوں کی ناک نہیں صاف کی، اس لیے اس پر نہیں لکھا گیا. لیکن اس 5ویں درویش نے یہ جاتے جاتے یہ کہہ دیا کہ آج مجھ پر نہیں لکھو گے، لیکن میرے بعد تمہیں افسوس ہوگا کہ ہم نے ادب کے ایک بڑے قلندر کو فراموش کیا ہے. بالکل بالکل. میں منظر بھوپالی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. ایک لمبا ساتھ آپ کا اور راحت اندوری صاحب کا رہا ہے. آج راحت اندوری صاحب نہیں ہے، لیکن راحت اندوری صاحب کی جس طرح سے بات کی جائے، جو ماجد صاحب نے جو چیزیں رکھی، جاوید صاحب نے یا مہتاب عالم صاحب نے جو چیزیں رکھی، کہ سچ کہتے تھے، سچ کہنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. منظر بھوپالی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ ٹھیک ہے. میرے ساتھ ایک اور خاص مہمان منصور عثمانی صاحب بھی ہیں، جو کہ معروف شاعر بھی ہیں اور مشاعروں کی نظامت بھی آپ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی ایسے مشاعروں میں آپ نے شرکت کی جس میں راحت اندوری صاحب کی شرکت ہوئی ہے. منصور عثمانی صاحب، آپ کا بھی بہت استقبال ہے. منصور عثمانی صاحب، راحت اندوری صاحب تو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن انہیں کس طرح سے آپ یاد کریں گے؟ منصور عثمانی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟
ठीक है, मैं जावेद साहब मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मैं मेहताब आपके पास ही आ रहा हूं क्योंकि टेक्निकल काफी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से अचानक ये खबर आई और उसके फौरन बाद हम लोगों ने एक ये फैसला किया कि नहीं, आज राहत इंदौरी साहब पर ही हम खास। जी 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 जावेद साहब, मेरा सवाल इससे पहले जो मेहमान से था यही था कि राहत इंदौरी साहब सच्चाई को पसंद करते थे और हमेशा सच बात ही एक तरह से कहते थे। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है। राहत साहब जो थे वो मैंने पहले भी बताया, अर्ज भी किया आपसे कि वो कतई किसी शख्सियत से और किसी बड़े ओहदे से और किसी हुकूमतों से मुतासिर नहीं होते थे। उनको जो कहना होता था वो बबांगे दुहल कहते थे। यहाँ तक होता था कि सेंट्रल और स्टेट के मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े ओहदेदार बैठे रहते थे और उनको अपने सामने बिल्कुल कहते थे, और जो कमियां होती थी हुकूमत की और जो वो तमाम बातें वो अपनी शायरी में उनको उनकी नज़र भी करते थे, पेश भी करते थे। ये राहत इंदौरी के अंदर बहुत बड़ी बात थी हजरात, जो आमतौर पर शोरा का शेवा होता है कि अपने अहद की सच्चाई लिखें, जो देख रहे हैं वो बताएं लोगों को, जो कमियां हैं उसको बताएं लोगों को अपनी शायरी के जरिए। लेकिन मसलहत थे, राहत साहब बिल्कुल काम नहीं लेते थे और शायद यही वजह है कि इसीलिए लाखों दिलों की धड़कन पूरी उर्दू दुनिया में राहत साहब बने हुए थे एक मुद्दत से, एक जमाने से। बिल्कुल। तो ये बड़ी राहत भाई के अंदर बड़ी खास बात थी। और इसके अलावा शायरी तो लगता था कि वो आवाम की नफ्स पर उंगली रखे हुए। आवाम को लगता था अरे ये तो मेरे दिल की बात है जो राहत साहब कह रहे, अरे ये तो मेरे दिल की बात है जो राहत साहब कह रहे। मतलब वो समझ लेते थे कि आवाम जो है वो इतने वक्त किस मूड में है और क्या सुनना चाहती है। और राहत साहब बाकायदा वो बात जो अदबी पैराए में किया करते थे शायरी से, और लोगों को बहुत पसंद आते थे। और मैं तो बिल्कुल ये कहूंगा कि हमारे स्टेज का इतना बड़ा जादूगर, समझे, इतना बड़ा अहम शायर, बहुत जिसने पूरी कैटल किया अपना पूरा अपनी दुनिया में, जिसने अपना नाम पैदा किया अपने पढ़ने के अंदाज से, अपनी शायरी से, वो हमारे यहाँ से उठ गया, हमारे जहान से उठ गया। मुशायरे की दुनिया वीरान हो गई और हमारी उर्दू की तारीख, शायरी की तारीख और मुशायरे की तारीख जो है राहत साहब को कभी फरामोश नहीं कर सकती। राहत साहब लाखों बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो खला पैदा हुआ इसे पुर नहीं किया जा सकता है। राहत साहब का अपना जो एक अंदाज था। मुझे छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेना है और मेहमान भी मेरे साथ ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे। और जब ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे तो हम बात करेंगे कि राहत साहब की जो शायरी थी, आखिरी दिनों की जो शायरी थी, उनकी शायरी से लगता था कि मुल्क के मौजूदा हालात से वो मायूस हैं कहीं ना कहीं। उनके लहजे पर भी हम बात करेंगे, उनकी कुछ और खूबियों पर हम बात करेंगे, कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो राहत इंदौरी साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे, अफसोसनाक खबर आई। और अब सवाल यह उठता है कि राहत इंदौरी साहब की सोच, उनका लहजा, उनकी शायरी, उनके जो ख्वाब थे, उनका जो सरमाया है, उसे किस तरह से बचाया जाए, राहत इंदौरी के पैगाम को नई नस्ल तक कैसे पहुंचाया जाए, इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मंसूर उस्मानी साहब मारूफ शायर हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मंसूर उस्मानी साहब, आपका भी न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल है। मंसूर उस्मानी साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा कि बहुत से राहत इंदौरी साहब के बहुत से असनाफ पर हमने डिबेट के पहले हिस्से में बात की है, लेकिन जो शायरी थी, उनके आखिरी दौर की शायरी की अगर बात करें तो जारिहाना शायरी वो करते थे और उनकी शायरी से झलकता था कि मुल्क के मौजूदा सूरत हाल से वो मायूस थे कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है कि वो मायूस रहे हों मुल्क के हालात से, लेकिन उनकी जरूरत में कोई कमी नहीं आई, उनकी बेबाकी में कोई कमी नहीं आई कभी भी। वो बहुत ही कहना चाहिए जरूरतमंद शायर थे
اور عام آدمی کا جو درد ہوتا تھا اسے وہ عام آدمی سمجھ کے خود کو عام آدمی کی جگہ رکھ کر محسوس کرتے تھے اور ایک خاص شاعر کی حیثیت سے اسے اپنے کلام میں ظاہر کرتے تھے. راحت اندوری شاعر تو دیکھیے بہت ہوتے ہیں, بہت ہوں گے, بہت ہوئے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت کے ماتھے پر اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں. تو راحت اندوری نے اپنی شاعری کے کھرے پن سے, اپنی کہنا چاہیے کہ اپنی بے باکی سے, اپنی جرأت سے ہزاروں دلوں پر حکومت کی. وہ ان کی بے باکی اور ان کی جرأت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے بھرے مشاعرے میں بڑے بڑے صاحبان مسلک کی موجودگی میں کہا کہ ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے, ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. تو انہوں نے کبھی کسی مصلحت کو اپنے سامنے نہیں آنے دیا, مصلحت سے کام نہیں لیا. جو محسوس کرتے تھے وہی لکھتے تھے, جو لکھتے تھے پوری بے باکی, پوری ہمت اور پورے جوش کے ساتھ اسے پڑھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان سے لے کر دنیا کے ان تمام ممالک تک جہاں اردو بولی جاتی ہے اور اردو کی محفلیں سجتی ہیں, راحت بھائی مقبول بھی تھے, مشہور بھی تھے اور محبوب بھی تھے. محبوبیت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. ہمارے سامنے ہم نے دیکھا, ہمیں فخر ہے کہ ہم نے راحت بھائی کو مشہور ہونے تک, مقبول ہونے تک اور محبوب ہونے تک دیکھا ہے اور ان کے ساتھ ادبی سفر کیا ہے. بالکل. میں ماجد دیوبندی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. ماجد دیوبندی صاحب, ظاہر ہے کہ جو تعصب کی بات کریں, فرقہ واریت کی بات کریں, یا جس طرح کا ماحول تھا, اس سے وہ بہت زیادہ مایوس تھے. لیکن خاص طور سے اگر ہم راحت اندوری صاحب کی بات کرتے ہیں تو مشاعروں میں راحت اندوری صاحب کا شعر کہنے کا جو انداز تھا, ان کا جو لہجہ تھا, وہ دنیا اسے ہمیشہ ایک طرح سے یاد رکھے گی. اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے. وہ جو خلا ہے اسے پر نہیں کیا جا سکتا ہے. بے شک بے شک. دیکھیے, راحت بھائی کی شاعری مختلف مزاجوں کے ساتھ سفر کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ راحت بھائی غزل کے رومانی لہجے کی بھی بات کرتے ہیں, حالات حاضرہ کے بھی بات کرتے ہیں, لیکن جو خاص ان کا مزاج تھا وہ ان کا اپنا لہجہ تھا. کبھی انہوں نے وقت کے خداؤں کے سامنے سر نہیں ٹیکا, بلکہ بڑے سے بڑا گورنر منسٹر موجود ہو تو وہ ایسے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرتے تھے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور آج کے زمانے میں جہاں حق بات کہنا ایک جرم سمجھا جاتا ہو, ان کا شعر سنیے کہ زباں تو کھول نظر تو ملا جواب تو دے, زباں تو کھول نظر تو ملا جواب تو دے, میں کتنی بار لوٹا ہوں مجھے حساب تو دے. کیا بات. اب دیکھیں غزل کا ایک لہجہ یہ. اب روبانیت کی طرف راحت اندوری آتے ہیں, کہتے ہیں کہ تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ. لہجہ دیکھیے, تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ, میں تجھ کو کیسے پڑھوں گا مجھے کتاب تو دے. کیا بات, بہت خوب. کیا بات ہے. اور آگے بڑھیے. راحت اندوری ہمارے عہد تک آتے ہیں, ایسا سچ بولنے والا شاعر جس پر کروڑوں ایوارڈ جو ہیں قربان. ایوارڈ کیا چیز ہے راحت اندوری کے لیے. ہمیشہ حق نوائی کے ساتھ انہوں نے سفر کیا, لیکن ان کا لہجہ سماعت فرمائے. ان کا ایک شعر جو آج کل بہت بہت پڑھا جا رہا ہے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. اس میں ایک اور شعر ملاحظہ فرمائے, قیامت کا شعر ہے. کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. میں نے ذکر کیا کہ حالات حاضرہ غزل کا رومانی لہجہ, لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں, راحت بھائی کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ راحت بھائی شاید بلی بات نہیں کرتے, بلی شاعری نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے. راحت بھائی زندگی کے ہر شعبے کی نمائندگی کرتے ہیں. ملت کی نمائندگی کیسے فرماتے ہیں راحت بھائی, ملاحظہ فرمائے. کہتے ہیں اب کہ جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا, اپنے زمانے کا مارکت الارا شعر. اب کہ جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا, ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. کیا بات.
اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. اور سماعت فرمائیں کیا کیا شعر راحت بھائی نے ارشاد فرما دیے ہیں. 2 گز زمین صحیح 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. یہ ہے جدید اور قدیم لہجے کی نمائندگی کرتا ہوا راحت اندوری، ہمارے عہد کا ایسا شاعر کہ جس نے نئی نسل کو یہ سکھایا کہ محنت کرو. ہمیشہ مجھے مل کے کہتے تھے ماجد تم اپنا میدان، اپنے پہچان، اپنے سامعین خود پیدا کر رہے ہو، لیکن اس سفر کو آخری نہ سمجھ لینا، تمہیں محنت کرنی ہے. ایک بات مجھے کہنے کی اور اجازت دیجیے. آج کروڑوں لوگ ٹی وی 18 اردو کو دیکھ رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے آن لائن مشاعرہ ان کا پیش کیا. کتنے حوصلے سے راحت بھائی پڑھ رہے تھے، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی تکلیف میں. اور میرے تو 42 سال میں سینکڑوں بار ان کے ساتھ سفر ہوا، ہندوستان بھی، ہندوستان سے باہر بھی، کبھی انہوں نے مایوسی کی بات نہیں کی. لیکن میں آپ کے ذریعے بتاتا ہوں کہ ادھر گزشتہ دنوں سے جو راحت بھائی کا ایک لہجہ اپنی آخری منزل کے سفر کی طرف تھا. ایک مشاعرے میں انہوں نے پڑھا کہ جنازے پر میری لکھ دینا یارو، جنازے پر میرے لکھ دینا یارو، محبت کرنے والا جا رہا ہے. میں نے کہا راحت بھائی یہ بیکار کی شاعری نے پڑھا کریں. کہ لیکن نہیں ماجد سچائی تو یہی ہے. ایک اور شعر ملاحظہ فرمائے، کہتے ہیں خاموشی اوڑھ کے سوئی ہیں مسجدیں ساری. دیکھیے جدید لب و لہجہ، خاموشی اوڑھ کے سوئی ہیں مسجدیں ساری، کسی کی موت کا اعلان بھی نہیں ہوتا. آئے ہائے، پرانی روایتوں کو نئی روایتوں میں ملا کر شعر کہنے کا سلیقہ جناب راحت اندوری کو ہوتا تھا. ایک شعر اور سنیے کیا حقیقت بیان کرتے ہیں. شام ڈھلے ہر پنچھی کو گھر جانا پڑتا ہے، کون خوشی سے مرتا ہے، مر جانا پڑتا ہے. کیا بات. راحت اندوری ہمارے عہد کا وہ شاعر تھا جو نئی نسل کے لیے ایک پیغام دے گیا. اور آپ کے ذریعے کروڑوں سامعین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاعری کے ساتھ ساتھ کردار اور انسانیت کی وہ قدریں ان میں تھی کہ جو اب تصور بھی نہیں ہو سکتی. ہمارے مشاعرے کا ماحول عام طور پہ سب جانتے ہیں، لیکن راحت اندوری جو دل سے تھے وہ زبان سے تھے، اور اخلاق و کردار کی انہوں نے ایسی مثال چھوڑی کہ ہم نئی نسل کے لیے مشعل راہ بن کر ہمیں بہت آگے کی طرف جانے کا موقع ملتا ہے. میں ان کو اپنی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اگر چند منٹ بعد آپ نے دوبارہ موقع دیا تو میں اور آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن راحت اندوری کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ بھرنا بہت مشکل ہے. بالکل، ہم گھنٹوں راحت اندوری صاحب کے جو کمالات ہیں، جو ان کی خوبیاں ہیں، گھنٹوں اگر بیٹھے رہیں اور اس پر باتیں کرتے رہیں تو ان کی خوبیاں کم ہونے والی نہیں ہیں. ان کے جو الگ الگ جو خوبیاں ہیں وہ ایک طرح سے کم نہیں ہوں گی اور وقت کم پڑ جائے گا. لیکن راحت صاحب، راحت اندوری ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم ایک طرح سے وہ موضوع کم نہیں ہوگا، وقت کم پڑ سکتا ہے. میں مہتاب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. مہتاب، اگر ہم راحت اندوری صاحب کے لہجے کی بات کرتے ہیں، بہت لوگ تو راحت اندوری کو سننے کے لیے مشاعروں میں جاتے تھے لیکن ان کے لہجے کے لیے جایا کرتے تھے. اگر سامنے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو سن نہیں سکتا ہے لیکن وہ ان کے لہجے سے سمجھ سکتا تھا کہ کیا کچھ وہ کہنا چاہ رہے ہیں، کیا کچھ پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے. حریرہ، میں بتا دوں کہ راحت صاحب ان شعراء میں سے تھے جن کی مقبولیت کا جادو اس طرح سے سر چڑھ کر بولتا تھا کہ چاہے ہندوستان کی بات کرے یا ہندوستان کے باہر جس ممالک میں جہاں پر اردو کے مشاعروں کا انعقاد ہوتا تھا، لوگ جو ہے ان کے شاعری جو ہے گنگناتے ہوئے وہاں پر پہنچتے تھے. اور جب راحت کوئی شعر پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کبھی کبھی ان کے چھیڑنے کے لیے کہ یہ شعر تو جو ہے سنا ہوا ہے، آپ دوسرا شعر پڑھیے. تو ان کی جو غزلیں تھیں وہ بڑی تعداد میں لوگوں کو ازبر تھی، ان کے اشعار یاد تھے. اور پھر راحت کی اگر بات کریں تو راحت نے جس طرح سے ڈاکٹر ماجد دیوبندی نے بات کی یا ملک زادہ جاوید صاحب کی بات کریں کہ انہوں نے کبھی جو ہے اپنے آپ کو حالات حاضرہ کے سامنے، حکومتوں کے سامنے، مسائل کے سامنے کبھی سپر نہیں ڈالا، بلکہ مسائل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے بات کی. ان کا لہجہ اسی لیے لوگ پسند کرتے تھے کیونکہ زبان سے بات نکلتی تھی اور دل پر اثر کرتی تھی. اور یہ اسی لیے ہوتا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب راحت اندوری نے 18 سال کی عمر میں 1968 میں شاعری کی
मैदान पे कदम रखा। और ये वो ज़माना जब ये कहा जा रहा था, मायूसी की बात की जा रही थी कि अब उर्दू में शायरी में लोग अपने आप को दोहराने लगे हैं, नया कुछ नहीं लिखा जा रहा है। तब राहत ने अपने लहजे से बताया कि नहीं, अभी जो है लहजे के में, रंग में, आहंग में बहुत कुछ ताजगी मौजूद है, बाकी है। आपको अच्छी नज़र चाहिए देखने वाली, जब उस नज़र से आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत अच्छी शायरी किस तरह से लिखी जा रही है। और फिर उन्होंने अपने साथ, चाहे उनसे बड़े के जो जमाना था, बड़ों से किस तरह से जो है मिलते हैं और छोटों से किस तरह से शफकत करते हैं, यह उनके सामने देखने को मिलता था। जिस तरह से जावेद साहब ने कहा कि मलिकज़ादा मंजूर साहब के साथ उनका अपना मामला क्या था, और फिर जावेद साहब के साथ उनका मामला था, मेहताब आलम के साथ उनका मामला क्या था, या वसीम बरेलवी साहब के साथ उनका मामला क्या था, मंदर भोपाली साहब के साथ का मामला था। किस तरह से किसके साथ किस सलूक का इजहार करना है, ये राहत इंदौरी बहुत अच्छे से जानते थे। अगर महफिल में 20 लोग भी बैठे हैं तो उनके यहाँ कोई बोर नहीं होता था। वो सबसे उसी अंदाज में बात करते थे, मोहब्बतें करते थे, शफकत करते थे, लेकिन सबको ये तलकीन करते थे कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तभी मिलेगी जब तुम अपना सफर खुद तय करोगे। किसी की नक्काली मत करो, किसी की तकलीद मत करो। तो उन्होंने भी किसी की तकलीद नहीं की, बल्कि इन शायरों के बीच में जब हमें देखते हैं कि एक कहकशां मौजूद थी, जहाँ पर फैज़ भी मौजूद है, जहाँ पर फिराक भी मौजूद है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने अख्तर शिरानी को अपने दिल में बैठाया, साहिर को अपनाया, मजाज से प्यार किया, मखदूम पर एतबार किया, फैज से फैज़याब हुए और कुछ सुखन में कामयाब हुए। वो इसीलिए कामयाब हुए क्योंकि उनका अपना लहजा था। और जब अपने लहजे की हम बात करते हैं तो वो खुद कहते हैं कि मैं चाहता था खुद से मुलाकात हो, मगर आईने मेरे कद के बराबर नहीं मिले। तो उनको इस बात का भी होता कि उनके बराबर जो हिंदुस्तान के जो मुशायरे हैं, हिंदुस्तान के बाहर जो उर्दू दुनिया है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि राहत इंदौरी पर इसलिए नहीं लिखा गया, नाकिदों ने इसलिए कलम नहीं उठाया क्योंकि राहत इंदौरी ने अपनी अना के रुमाल से नाकिदों के बच्चों की नाक नहीं साफ की। हालांकि हम ये जानते हैं कि इस जमाने में 70 के बाद की जो नाकिद मंजर-ए-आम पर आए, वो लोग जो है हमा शुमा से, अदब की दुकानों से पैसे लेकर किस किस पर क्या क्या नहीं लिखते। लेकिन अब वही नाकिद इस बात पर अफसोस करेंगे कि राहत इंदौरी जो है नाराज क्यों होता था। राहत इंदौरी की शायरी अषाढ़ के, जब उर्दू शायरी के मंजरनामे पर अषाढ़ के बादल छाए हुए थे, तब राहत इंदौरी की शायरी ने धूप धूप का काम किया और पांचवें दरविश ने बता दिया कि मेरे बाद तुम लोगों को अफसोस होगा कि तुम लोगों ने राहत पर कलम क्यों नहीं उठाया। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बातें मेहताब आपने बताई। मैं जावेद साहब आपके पास आना चाहूंगा। मलिकज़ादा जावेद साहब, अब सवाल ये उठता है कि राहत साहब तो हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन अपनी शायरी से जो पैगाम उन्होंने दिया है, जो ख्वाब उन्होंने सजाए थे, उन ख्वाबों को किस तरह से पूरा किया जाए? राहत साहब ने जो पैगाम दिया है वो नए लोगों को, और जो अपनी नस्ल है, जो नई नस्ल है, उनको ये पैगाम उन्होंने दिया है कि जो शायरी जो है वो बड़ी दिलजोई के साथ करनी चाहिए। और शायरी में ये बात जरूर खास रखना होता है, मलूज़े खातिर रखना होता है कि मेयार से नहीं गिरना चाहिए। आमतौर पर अब आप देखिए, अभी मेहताब आलम साहब ने एक बात कही, मैं जरा सा 1 मिनट लेना चाहता हूँ कि राहत साहब ने किसी की नक्काली नहीं की, लेकिन राहत साहब की नक्काली जो है बहुतों ने की मुशायरे के स्टेज पर। और जहां तक कि क्या बोलते हैं कि राहत साहब मौजूद है, उनकी नक्काली लोगों ने किया। और ये बड़ी बात होती है हज़रात। देखिए, एक मरतबा मैं इसकी मिसाल यूं दी कि दिलीप कुमार जब आए तो उनकी अदाकारी की नक्काली हुई, राजेश खन्ना जब आए तो उनके कुर्ते की और उनके स्टाइल की, उनके बालों की नक्काली हुई। उसी तरीके से राहत साहब जब मुशायरे के स्टेज पर आए तो वो इतना लोगों के दिलों की धड़कन बन गए, इतना पसंद किए जाने लगे कि लोगों ने उनकी स्टाइल को अपनाना शुरू किया, खासतौर से शायरों ने। और फिर ये होता है कि आज आप किसी भी मुशायरे में शामिल होंगे, 1-2 शायर आपको जरूर मिलेंगे जो राहत साहब की नक्काली करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये बात मैं अबू हुरैरा भाई बता दूं कि ओरिजिनल जो होता है वो ओरिजिनल होता है। बिल्कुल, दूसरा राहत इंदौरी नहीं पैदा हो सकता। ये एक इंसान की मौत नहीं है, एक अहद का खात्मा है राहत साहब के जाने की वजह से। एक दौर का खात्मा है, मुशायरे के एक दौर का खात्मा है। और मैं तो आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, न्यूज़ 18 का, कि उन्होंने हमारे दौर के एक बेपनाह बड़े अच्छे मोतबर और मेयारी शायर को के सिलसिले में ये प्रोग्राम किया और लोगों से आरा, उनके हम मतों से आरा ले रहे हैं।
اور میں تو یہ کہوں گا میرے دوست ابو ہریرہ بھائی کہ اللہ راحت اندوری صاحب کی مغفرت فرمائے، کیونکہ انہوں نے بہت سی چیزیں ایسی کی ہیں جو بالکل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئیں گی. مطلب یہ کہ انہوں نے بیجا کسی کی چاپلوسی نہیں کی، بیجا کسی ایوارڈ کے پیچھے نہیں دوڑے، بیجا انہوں نے پدم شری یا پدم بھوشن کے لیے نہیں. اگر ذرا سا وہ سمجھوتا کر لیتے تو یہ تمام بالکل ایک رتبے اور ایک وقار کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے. میں بالکل میں منصور عثمانی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. منصور عثمانی صاحب، یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ اب نئی نسل تک راحت اندوری صاحب کا پیغام، ان کی شاعری، ان کی سوچ کس طرح سے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ بھائی نئی نسل کے لیے اور ہمارے دور کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے ایک نمونہ ہے، وہ ایک آدرش ہیں. اب یہ ہم لوگوں کا کام ہے، یعنی کہ نئی نسل کا، ہمارے بعد آنے والوں کا، کہ وہ کس طرح سے اپنی آنکھوں میں راحت بھائی کے خوابوں کو عزت کے ساتھ پناہ دیتے ہیں. صرف شاعری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، شاعری اور شخصیت دونوں ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں. ابھی ماجد دیوبندی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ جو ان کا کردار تھا، تو پہلے تو کردار اصل میں ابھی ملک زادہ جاوید صاحب بتا رہے تھے کہ بہت سے لوگ ان کی نقالی کرتے ہوئے آتے ہیں، تو مجھے بے ساختہ ایک واقعہ یاد آ گیا جو میں نے کتابوں میں پڑھا. پناہ نظامی کانپوری صاحب ہمارے ایک بہت بزرگ شاعر تھے، روایتی غزل کے انتہائی مقبول اور معروف. تو کانپور کے مشاعروں میں وہ نظامت بھی کرتے تھے. تو ایک مشاعرہ ہو رہا تھا جس میں راحت صاحب بھی موجود تھے، اور کسی نئے شاعر نے وہاں ان کی نقل کی اور اسی طرح سے گرجدار لہجے میں پڑھنے کی کوشش کی. تو فنا صاحب نے کہا کہ میاں صاحبزادے، راحت اندوری بننے کی کوشش مت کرو، راحت اندوری بننے کے لیے منہ کالا کرانا پڑتا ہے. تو دیکھیے راحت بھائی کا معاملہ بہت عمدہ معاملہ رہا، ایک مثالی معاملہ رہا ہے. ہمارے آج کے جو بڑے شاعر ہیں انہیں بھی کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ کیسے یہ شخص اتنی مقبولیت اور محبوبیت کے بعد مصلحت پسند نہیں بنا، اقتدار اور حکومت کے آگے کبھی جھکا نہیں، اور کبھی کسی ایوارڈ کے پیچھے، جاوید بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ وہ کبھی کسی ایوارڈ کے پیچھے نہیں بھاگے. اصل میں انہوں نے جو شاعری کی وہ ایوارڈ کے لیے نہیں کی. اگر ایوارڈ مل جاتے تو ان ایوارڈ کی عزت بڑھ جاتی. بہت خوب. راحت اندوری کی عزت میں نہ کوئی کمی ہوئی، نہ ان کی وقت میں کوئی کمی ہوئی، نہ ان کی مقبولیت اور محبوبیت میں کمی ہوئی. راحت بھائی نے شاعری ایک ایسا ضروری فریضہ سمجھ کے کیے کہ یہ جو ہندوستان کے، دنیا کے کروڑوں لوگ جو مظلوم ہیں، جو دبے اور کچلے ہیں، جو گھٹن محسوس کرتے ہیں اور ان کی آواز نہیں نکل پاتی، راحت اندوری ان کروڑوں لوگوں کی آواز ہے. کیا بات، بہت خوب، بہت خوب. ماجد دیوبندی صاحب، ایک لاسٹ کمنٹ آپ سے لینا چاہوں گا کہ راحت اندوری صاحب تو ہمارے درمیان نہیں ہے اور یہ خلا پر بھی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ان کی شخصیت کو، ان کی شاعری کو، ان کی سوچ کو کس طرح سے زندہ رکھا جائے؟ میں صرف 1-1.5 منٹ میں 2-3 باتیں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں. راحت بھائی نے ہم نئے لوگوں کی تربیت کی ہے. لیکن تربیت کرنا بہت مشکل کام ہے. بالکل اپنے بچوں کی طرح ہمیشہ پیش آئے. پوری دنیا میں ہم سفر کرتے ہیں اولاد کی طرح. ایک دوسرا ان کے زندگی کا پلس پوائنٹ بتاؤں، یہ کردار اور اخلاق کی بات ہے. راحت بھائی کے ساتھ جتنے بھی جونیئر شعراء ہوتے تھے، راحت بھائی ان کو پیسہ نہیں خرچ کرنے دیتے تھے. کیا بات، کچھ بھی چیز لینا ہے، چائے ہے اور کچھ ہے، ہم دیتے تھے تو وہ ڈانٹتے تھے. یہ بات شبیب جے پوری میں بھی میں نے دیکھی تھی. راحت بھائی نے ہماری تربیت کی ہے. اور ایک بات ہمارے تمام شرکاء نے ذکر کیا، ہمارے ڈاکٹر مہتاب عالم نے بہت سختی سے بات کی. یقیناً یہ ان کی دل کی آواز تھی، لیکن بات سچ ہے کہ راحت اندوری پر جتنا لکھا جانا تھا نہیں لکھا گیا. ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ابھی ہمارے شرکاء نے ذکر نہیں کیا. راحت بھائی اردو مشاعروں کے ساتھ ساتھ ہندی کوی سمیلنوں میں بہت مقبول تھے. بالکل ظاہر ہے کوی سمیلنوں میں پیمنٹ بھی زیادہ ملتا ہے. راحت بھائی وہاں بھی بہت مقبول تھے. اور ایک بات اور عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ پوری دنیا میں ہندوستان کی نمائندگی کرنے والے سب سے زیادہ
जो कामयाब शायर थे, जो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सफर किया, उनमें राहत भाई थे। राहत भाई का चला जाना हमारे दिलों में बहुत गम पैदा कर गया है। मैं इस गम में बराबर का शरीक हूँ। राहत भाई को अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम दे, उनके खानदान को और तमाम उर्दू वालों को, उनसे मोहब्बत करने वालों को सब्र दे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि राहत इंदौरी मरे नहीं है। मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, वो किसी भी हाल में हमसे जुदा होते नहीं। मरने वाले की जबी रोशन है यूं जुल्मात में, जिस तरह तारे चमकते हो अंधेरी रात में। जब तक उर्दू शायरी जिंदा रहेगी, मुशायरे जिंदा रहेंगे, जदीद लहबो लहजा जिंदा रहेगा, हिंदुस्तानियत जिंदा रहेगी, वतन की मोहब्बत जिंदा रहेगी, राहत भाई का अखलाक, उनका किरदार, उनकी शख्सियत बिल्कुल हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। उनके जाने के बाद सबसे बड़ा किरदार ये होगा। बिल्कुल, मैं मेहताब आलम एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा कि जाहिर सी बात है, जो बात माजिद साहब या जावेद साहब या मंसूर साहब बता रहे थे, और इससे पहले जिस तरह से आपने डिटेल में सारी चीजें रखी, कि राहत इंदौरी उस शख्सियत का नाम है जो एक तरह से सफीर था मुशायरों का, सम्मेलन का और गंगा जमनी तहजीब का। किस तरह से राहत इंदौरी जी को नई नस्ल तक पहुंचाने की जरूरत है, क्या कुछ काम करने की जरूरत है, बहुत मुख्तसर में? हुरैरा, मैं बता दूं कि राहत इंदौरी मोहब्बतों का सफ़ीर था और आज मोहब्बतों का सफ़ीर रुखसत हुआ है। और राहत का ही शेर मुझे याद आ रहा है कि दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूँ तेरी तस्वीर लगा कर देखूं। क्या बात। तो मोहब्बतों की तस्वीर लगाने की ज़रूरत है। राहत इंदौरी ने जो पैगाम मोहब्बत दिया है, उस पैगाम मोहब्बत को आम करने की ज़रूरत है। राहत इंदौरी ने जिस तरह से तासुब के उठते हुए धुएं पे जो है शब खून मारा है, उस तरह से उस तासुब के धुएं को मिटाकर मोहब्बतों के चिराग को जलाने की ज़रूरत है। और मोहब्बत में बताऊं कि पिछले साल जब नवंबर में 18 नवंबर को मध्य प्रदेश हुकूमत ने उनको शिखर सम्मान दिया, तो राहत इंदौरी वो जियाला था जिसने स्टेज पर कहा कि इस स्टेज अवार्ड को मेरे यहाँ तक आते आते 70 साल लग गए। हालांकि लोग जो है अवार्ड के लिए खुशनुदी करते हैं, लेकिन राहत इंदौरी ने वहाँ भी अपनी बेबाकी का मुजाहरा किया। तो आज यही इसी बात की जरूरत है कि नई नस्ल तक, आइंदा आने वाली नस्लों तक अगर पैगाम मोहब्बत को पहुंचाना है, सी बात है कि उनके पैगाम, उनकी शायरी और उनकी जो सच्चाई है, उनकी जो सोच है, वो जब हम नई नस्ल तक पहुंचाएंगे तो यही सच्चा खिराज अकीदत राहत इंदौरी साहब के लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद देवबंदी साहब, मेहताब आलम साहब, मंसूर उस्मानी साहब और मलिक ज़ादा जावेद साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए, और फिर कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। This show is co-powered by PolicyBazaar.com.